Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, avec parcours en français, sixième année de l'enseignement primaire, l'unité 3, lecture, donc avec le texte, qu'est-ce qu'un robot? Avant tout, j'observe et je formule des hypothèses. Que représentent les trois images qui sont à droite du texte? Les trois images qui sont à droite du texte. La première image, on a un robot pour la construction automobile. يعني un robot اللي كيساعد في صناعة السيارات. La deuxième image, robot d'exploration spatiale. يعني un robot اللي كيكون في صناعة الفضاء اللي كيصيفطوه في المركبات الفضائية. La troisième image, exemple de capteur laser sur un robot aspirateur. يعني هذا لو روبو كيكون في المنازل كيدير الدور ديال المكنسات الكهربائية. Donc هادو هما les trois images qui sont à droite du texte. La deuxième question, que représentent les autres images? Les autres images, هاد les cinq images, on a robot sur roue, robot médical, robot sur chenille, robot humanoïde, robot chien. Donc, les cinq images représentent les différents types de robots. يعني الأنواع المختلفة ديال les robots qui existent. D'après le titre et les images, de quoi s'agit-il dans ce texte? Donc, d'après les images, les chefna, et d'après le texte, qu'est-ce qu'un robot? Donc, le texte va parler simplement sur les robots, sur leur rôle. On va savoir en lisant le texte. مع قراءة التكست غادي نعرفوا أكثر على من كيهضر. Donc, qu'est-ce qu'un robot? ما هو؟ شنو هو الروبو؟ Un robot, c'est une machine qui peut bouger. الروبو هو آلة machine qui peut bouger. تستطيع أن تتحرك, bouger. Et parfois peut aussi produire des sons. وفي بعض المرات تقدر أن تصدر أصوات, produire des sons. Des robots peuvent avoir différentes formes et servir à différentes choses. Les robots يقدروا يكون عندهم بزاف ديال الأشكال, différentes formes, et servir à différentes choses. ou يكون عندهم عدة استعمالات. Par exemple, على سبيل المثال, il y a des gros robots dans les usines qui construisent des voitures et qui ressemblent à des gros bras en fer avec un outil pour souder. يعني كاين على سبيل المثال كاين des robots dans des usines, يعني كاين des robots كيكونوا في المصانع اللي كتصنع السيارات بحال عندنا في الصورة هنايا, وكيكونوا عندهم des gros bras en fer, يعني عندهم بحال الأيادي حديدية بحال عندنا هنا في الصورة en fer باش pour souder, باش يديروا عملية تلحيم, أنهم يسوديو القطع. D'autres robots un peu de la même forme, كاين أنواع أخرى في نفس الشكل, sont utilisés pour aider les chirurgiens à opérer et soigner les gens. إنهم هاد les robots الدور ديالهم يساعدوا الجراحين les chirurgiens à opérer في إنجاز العمليات et soigner وعلاج الأشخاص les gens. Il y a des robots à roues. كاين des robots اللي عندهم les roues هما العجلات. Des robots à roues qui servent à aller explorer les autres planètes. هاد les robots اللي فيهم العجلات يمشيو يكتشفوا الكواكب الأخرى بحال اللي عندنا في هاد الصورة. Il y a des robots qui ressemblent à des humains avec deux jambes, deux bras et une tête. وكاين بعض الأنواع ديال les robots اللي دايرين بحال الإنسان. عندهم deux jambes بحال عندنا في هاد الصورة هنايا, عندهم deux jambes, deux bras et une tête qui existent dans les laboratoires كيكونوا في المختبرات et qui ressemblent un peu aux robots dans les films وكيشبهوا les robots اللي كنشوفوهم في الأفلام. Mais ceux dans la réalité sont beaucoup moins compliqués. ولكن هادو اللي كاينين في الحقيقة يعني ما واصلينش لذاك التطور اللي كاين في الأفلام, يعني moins compliqué. Comment un robot peut-il détecter ce qui se passe autour de lui? كيفاش هاد لو روبو كيقدر يستشعر détecter شنو كيوقع حوله؟
pour détecter ce qui se passe autour de lui. باش هاد le robot كيستشعر شنو اللي واقع حوله. Le robot a des capteurs. مستشعرات كيكونوا فيه des capteurs. Un capteur شنو هو المستشعر؟ C'est par exemple على سبيل المثال une petite caméra. كتكون واحد الكاميرا صغيرة qui lui permet de voir si un objet ou un mur s'approche de lui. هاد الكاميرا كتمكنهم انه يشوف الا كان واحد لوبجي واحد الشيء ولا واحد الحائط اللي اقترب منه. ou un micro qui lui permet de détecter les sons. كيكونوا دايرين له واحد الميكرو اللي به يقدر يستشعر حتى الاصوات. ou tout simplement un bouton ولا يكون عنده واحد الزر qui lui permet de savoir si quelqu'un appuie dessus. ولا يكون عنده واحد الزر قابل للضغط، يعني من تضغط على داك الزر يقوم بفعل اشياء. C'est un peu comme nos sens. يعني بحال الحواس ديالنا. Nos yeux, العينين, nous permettent de détecter ce qui est autour de nous. يعني بسبب العينين ديالنا نقدروا نعرفوا شنو كاين بحالنا. حنا عندنا العينين والروبو عنده دوك لا كاميرا وعنده داك لو ميكرو اللي به يقدر حتى هو يستشعر. المهم الآن بعد قراءة النص on va répondre aux questions. عندنا la première question. Comment le titre au texte est-il écrit? Donc قالوا لنا كيفاش العنوان تكتب في النص. غادي نقولوا بلي العنوان شنو هو العنوان كان qu'est-ce qu'un robot. qu'est-ce qu'un robot يعني مكتوب على شكل سؤال. donc غادي نقولوا il est écrit sous forme d'une question. تكتب على شكل سؤال. il est écrit sous forme d'une question. La deuxième question, les robots sont-ils les robots ont-ils la même forme ou le même rôle? قالك واش كاع les robots عندهم نفس الشكل ونفس المهام. tout simplement غادي نقولوا نو، حيت هنا في le texte شفنا العديد من الانواع ديال les robots. donc غادي نقولوا les robots peuvent avoir différentes formes, العديد من الأشكال et servir à différentes choses. وعندهم العديد من الاستعمالات، ما عندهمش استعمال واحد. La troisième question. Que font les gros robots dans les usines qui construisent les voitures? يعني هذا السؤال شنو هو الدور ديال هادوك الروبوتات الكبيرة dans les usines في المصانع ديال صناعة السيارات. غادي l'outil ديالهم اللي مكتوب هنا un outil pour souder. الدور ديالهم هو يسوديو. un outil pour souder. donc هادوك les robots sont un outil pour souder. La quatrième question. Que font les robots qu'utilisent les médecins chirurgiens? هنا شنو الدور ديال الروبوتات اللي كيستعملوهم الأطباء الجراحون؟ فقلنا شنو كيديروا؟ sont utilisés pour aider les chirurgiens à opérer et soigner les gens. donc الجواب هو aider les chirurgiens à opérer et soigner les gens. يعني الدور ديالهم هما يساعدوا الجراحين في إجراء العمليات ومعالجة الأشخاص. La cinquième question. Pour explorer les autres planètes, quel type de robot utilise-t-on? لاستكشاف الكواكب الأخرى. quel type ما هو النوع ديال الروبوتات اللي كنستعملوه؟ غادي نقولوا دي روبو à roues. لي روبو اللي عندهم العجلات اللي يقدروا يتمشاو في الفضاء في الكواكب الأخرى، بحال اللي عندنا هنايا على هذا الشكل روبو d'exploration spatiale عنده دي رو. وعندنا هنا في le texte il y a des robots à roues qui servent à aller explorer les autres planètes. La sixième question. Comment un robot peut-il détecter ce qui se passe autour de lui? كيفاش un robot يقدر يستشعر ما يجري حوله؟ قلنا le robot a des capteurs بسبب دوك المستشعرات اللي هما la caméra et le micro. donc je prononce bien. donc je lis les phrases en respectant les liaisons. donc on va lire les phrases en respectant les liaisons اللي كيكونوا بين الكلمات. donc غادي نقولوا un robot c'est une ما نقولوش c'est une machine qui peut bouger et parfois peut aussi produire des sons. La deuxième phrase.
Par exemple, il y a de gros robots dans les usines qui construisent des voitures et qui ressemblent à de gros bras en fer avec un outil pour souder. Maintenant, on va lire la phrase en marquant les pauses. Donc, خصنا نحترموا les ponctuations علامات الترقيم اللي كاينين. Un capteur, c'est par exemple une petite caméra qui lui permet de voir si un objet ou un mur s'approche, ou un micro qui lui permet de détecter s'il y a du son, ou tout simplement un bouton qui lui permet de savoir si quelqu'un appuie dessus. Donc maintenant on passe, je réagis le texte. Est-ce que grâce à ce texte, tu sais maintenant qu'est-ce qu'un robot? قال لك واش بسبب هذا النص واللي تعرف شنو هو الروبو. غنقول له oui, le texte m'a expliqué les différents types de robots qui existent. يعني هذا النص بينا مختلف الانواع ديال الروبو اللي كاينين. Quel type de robot préfères-tu? شنو هو من بعد ما اكتشفت جميع انواع الروبوتات شنو هو لو تيب دو روبو النوع ديال الروبو اللي فضلته اللي عجبك اكثر؟ Moi personnellement شخصيا je préfère le robot médical. داك le robot qui aide à sauver la vie des gens. Le robot médical هو اللي يساعد دوك الاطباء الجراحين في اجراء العمليات. يعني بالنسبه لي هذا الروبو هو الاحسن لانه كيساعد في إنقاذ حياة البشر. Il aide à sauver la vie des gens. La dernière question. Dis si tu as aimé ce texte, justifie ta réponse. يعني قول واش عجبك هذا le texte ou علي جوابك justifie ta réponse. Oui, le texte, j'ai aimé bien le texte parce qu'il est riche d'informations. يعني غني بالمعلومات مهمة parce qu'il est riche d'informations très importantes. دونك إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.